Cerita pasal Jerman ni, aku suka menyentuh tentang faktor di mana mereka sekarang ni adalah pasukan yang re-identifying themselves, Chun Hang. Yes. Because you see a lot of changes in the first 11, you see players like Nick Woltemade yang dah menjadi satu. Of course lah, Nick Woltemade. Mesti lah. Mesti kan, Newcastle number 9. Come on, 10 goals bro. 10 goals for club and country bro sekarang. Okay. Kalau kau kira gol yang masa dekat Stuttgart itu kira 11 lah. Sebab season baru mah. Season baru. 25-26 kan. Bukan pendapat kau pasal dia, tapi the evolution of Germany sekarang. Evolution bagi saya masih tak stabil. Biarpun, sure, 6-0 melawan dengan Slovakia is a good result. But kalau nak mengambil kira dia performance against Luxembourg, bagi saya tidak meyakinkan. Sebab in that first half, dia orang nampak dia passing tak susun, defense pun nampak agak struggle sikit untuk kawal counter attack. And I think that's the main issue kan. Dia midfield. Dia ketanusan seorang pemain yang boleh menang bola di midfield with that intensity seperti Roy Keane dulu. You know, or maybe or Bastian Schweinsteiger dulu. They need that figure kat situ sebab in the previous games lawan dengan Portugal, lawan dengan France, mereka memerlukan seorang figura di situ. Tak rasa Goretzka dengan Pavlovic can play that? No, I don't think both of them are, especially Goretzka. I don't think Goretzka adalah seorang pemain yang boleh offer solidity. Betul, yang boleh offer solidity dari situasi, defending the counter attack dan juga dari segi passing. Pavlovic is a great passer, technician yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi untuk nak stop the transition, bagi saya they need someone else. Like Didi Hamann dulu macam tu. Macam tu lah. Defensive. Just nak sentuh bila you katakan Germany sekarang tengah melalui evolution phase yang masih tidak stabil. So they're going through transitional phase. Yes. So dalam aspek apa kalau you boleh clarify yang diorang lebih memerlukan kematangan untuk nak move towards that stability? Okay, kalau kita lihat kepada statistik. Let's go. Mestilah statistik. Lama tak dengar. Okay, so diorang memang satu team yang kuat pegang possession. I think they have 73% possession throughout the entire kelayakan Piala Dunia kan. Tapi mereka hanya ada, I think, 16 gol. And 6 of the goals come in one game, Slovakia. Betul. So, diorang orang kata, dia penciptaan peluang, dia creativity hub di situ agak kurang. And I think it's because of Jamal Musiala punya ketiadaan dia lah. Ketiadaan. Sebab bagi saya, Jamal Musiala is one of the best problem solvers di atas padang. Nak kata, let's say, katakan satu pasukan yang maksudnya ruang agak sempit kat situ, dia boleh dribble kat dalam, boleh membuat 1-2 passing yang sangat baik. And I think they miss seorang pemain seperti Jamal Musiala. Walaupun adanya Florian Wirtz dalam pasukan ni, walaupun kau ada creativity players like Serge Gnabry, Leroy Sané, tapi mereka berbeza. Mereka adalah playmaker yang sangat berbeza. Like for me, I think Florian Wirtz dia adalah seorang pemain yang thrive dalam half spaces, dalam ruang yang tertentu. Bukan semata-mata memberikan dia freedom ataupun kebebasan untuk melakukan hantaran ke apa. And that's why ada difference yang sangat besar kalau kita nampakkan Florian Wirtz sekarang dengan masa dekat Leipzig. Exactly. Because Leipzig operated in half spaces system. Leverkusen. So yes. Sebelum dah lalang kita cerita Wirtz ni, kita start dengan Wirtz lah. Form yang nampak agak hambar dekat Liverpool pada ketika ini, aku rasa tak perlulah kita sebut kan. Malahan dalam segmen ketiga nanti kita akan pilih best signing, worst signing macam-macam. Tak ada siapa pun pilih Wirtz. I'm surprised. Because I thought someone akan pilih Wirtz. Mungkin aku akan menyentuh tentang dia. Tapi yelah, benda-benda macam 007 dah menjadi 011. Ada yang kata 014 dan sebagainya. So for someone yang begitu high profile, Chun Hang, Eli, yang datang masuk ke dalam Premier League, of course the pressure to deliver dengan price tag yang bernilai 116 juta pound teramatlah tinggi. Adakah kau rasa dia crack under pressure ataupun dia still struggling nak adapt dengan the physicality of the Premier League?
Yeah, I think so. I think this was the exact point yang kita bincangkan dalam episod BDB untuk minggu lepas. Bercakap pasal bukan adapt dengan physicality. And tadi actually disclaimer, bercakap dia bermain di Leipzig masih lawan Slovakia, like at the place, not like Leverkusen. Okay. Yes, he was a creative force kat Leverkusen. But also that's the half spaces system yang banyak kita nampak dekat klub lama beliau. Tapi dengan Liverpool, not just the physicality. Betul. Sebab kalau it's not just the physicality but also the intensity of the gameplay. Sebab kita nampak difference dari segi impact dia bila dia main dekat Champions League. To be fair, a big of a different player when it comes to... Nagelsmann ada make this statement earlier masa player-player baru join dia. Okay? Dia kata banyak player Liverpool tak suka shoot daripada chances-chances yang Wirtz created, which is, to be fair, aku dah nampak compilation of chances yang Wirtz created yang tak disudahkan oleh Liverpool players, and also banyak juga situasi di mana orang boleh pass kepada Wirtz, tak pass kepada dia. Tapi dalam game ni, numbers don't lie. Kau selalu kata benda tu, Chun Hang, stats don't lie. In this game, dia ada 5 dribbles. Not this game, sorry, the previous game. Lawan Ireland, tak selaku. 8 of 10 ground duels, which is actually very good, which he doesn't win necessarily in the Premier League. So, adakah ini satu case yang agak ketara, yang dia thrive on the international stage sebab intensity dia tak gila macam Premier League? Ya, betul. I think I support what Ali yang kata tadi. It's because dalam Premier League, dia punya game is more towards 50-50 untuk menang kau punya second ball, untuk win your duels, your physical battle. Macam mana tim awak sendiri beraksi. Yes, very different. And kita kena mengambil kira bahawa Florian Wirtz actually adalah seorang pemain yang telah mengalami a lot of injuries in the past due to this 50-50. So kita tak boleh harapkan ataupun tak boleh expect dia untuk menang all the 50-50s because ada sedikit trauma di situ. Faham. He suffered a lot of PTSD lah. Ada PTSD. That's why we sometimes see boleh nampak dia agak pull away from challenges untuk protect diri, and it makes sense. Yeah. But also because, like I said just now, dia adalah seorang pemain yang thrive dalam half spaces. Betul. Bukan in half spaces, maksudnya zone yang tertentu, zone yang sempit di mana dia boleh melakukan 1-2 passing. Dan at Liverpool, kau ada Salah, kau ada Gakpo, pemain yang thrive dalam ruang yang lebih besar dan memerlukan... Dan kaki bolot lah pendek cerita. Yes, and work well in isolation. Cakap pasal kaki bolot, secara objektifnya, kalau nak approach that kind of conversation dengan Salah in the frame, like dia pun tengah like in the phase where he needs to prove his worth to a certain extent this season. Kita simpulkan macam ni, Slot perlu dapatkan that fine balance to unlock Wirtz lah sebenarnya dengan player-player sekeliling dia. Betul. Okay, kita move on kepada seorang lagi player, Nick Woltemade, yang tengah thriving ketika ini. Mungkin tak 100% thriving dalam league disebabkan Newcastle punya position dalam Premier League ketika ini, tetapi dalam Champions League, dalam Carabao Cup, dia dah score in every competition, termasuklah untuk Jerman sekarang ni 4 gol dalam 3 game yang terakhir, 10 goals, or should I say 11 goals untuk club and country untuk musim 25 dan 26 sahaja. Ada yang panggil dia dekat Stuttgart dulu Walter Messi. Ada yang samakan dengan dia dengan gameplay Miroslav Klose. Ada yang kata he is a combination of Havertz and maybe Berbatov. Serious. Yeah. Berbatov sebenarnya I see the resemblance. A lot more of tapi Kai Havertz not so much. Tu sebab tu ideal dia. Tapi before kita nak shift conversation pasal like dengan the national team, like you sebagai Newcastle fan, right? Like how many potentials yang kita akan tengok datang daripada this player for the rest of the season? Which just for your club frustratingly context. as a Newcastle fan, kalau kau tengok Nick Woltemade punya persembahan sekarang ni, I see him in Germany, it makes me even more frustrated. Sebab apa tahu Chun Hang? Because I see the quality of service that he gets from left and right, from back and front. But in Newcastle, I wouldn't say tak ada quality of service, tapi dia terasa seolah-olah dia kena drop deep even more because we are still a very transition-based team. Yep. Newcastle are trying to transition into a possession-based team. Yep. But we are struggling right now because that's not our identity, kan? Yep. Sebab silakan, kau nak masuk tadi. Sebenarnya saya nak katakan Woltemade is more of a possessional-based player. Dekat Stuttgart, more of a possessional-based player di mana dia boleh dia ada that kebijaksanaan in terms of dia punya movement dalam kotak penalti, and that's something that Newcastle do not provide. Correct, for now lah. For now. Yeah, and cakap pasal for now Woltemade ada space and time, and like di mana dia boleh beraksi because Germany missing Dan attackers. kau sedar tak, Eli? Where does he
where does he come in bila other players, this players come Eli, back sorry. for the Sebelum kau national jawab, kau sedar tak apa yang kau cakap tu adalah seolah-olah kau pun dah mula menyedari dengan kenyataan kau tu yang Newcastle sekarang ada identity crisis. That's why we're 14th. Because there are games kita main possession-based football. Yeah. There are games yang kita try to main transition. Which brings to another question, like the crisis comes from where exactly? Tapi itu bukan kita nak bincangkan untuk episod ni lah. So kita save untuk minggu depan. Okay. Kalau Newcastle relevant, topik yang relevant untuk kita bincangkan. Newcastle renegade. But going back to you, like so when Germany gets all their attackers back, All the attackers back. Maksudnya Musiala ada Kai Havertz. Ada Havertz. Like where does Multimatter stay? Okay, bagi saya, it depend. Dia antara Kai Havertz atau Watermother for the number 9 spot. So dia 9.5 lah. Bukan. It Tapi really positionally depends on untuk opponent lah. Sebab Watermother, dia adalah seorang clinical striker. One of the best clinical striker since Miroslav Klose boleh katakan. Technically excellent. Technically sangat baik. Tetapi link up play. Link up play, kalau nak kata melibatkan pemain-pemain lain dalam struktur attacking, itu barang Kai Havertz. Kai Havertz needs to play if you want to play macam link up ke atas, nak buat pressing. Sebab dia adalah seorang pemain yang sangat fizikal dan sangat bijak dari segi movement. And that's the kind of player yang you katakan tadi, nak katakan profile untuk even kalau main kat bahagian tengah. Yeah. Kalau Kai Havertz main di bahagian tengah, that would be the kind of profile yang yang boleh interchange go up dengan and go, very tak effective. nafikan bila dia kembali, dia akan memainkan peranan yang cukup penting dalam pasukan Jerman ni dan juga untuk Arsenal lah. Actually as an option to Victor Gyökeres pada ketika